4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 베드로전서 3장 7절. 1 Peter chapter 3 verse 7. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 베드로전서 3장 7절. 남편들아, 이와 같이 아내는 더 연약한 그릇이니 지식을 따라 동거하고 또한 생명의 은혜를 함께 상속받을 자이니 귀하게 여겨라. 이는 너희의 기도가 막히지 않게 하려는 것이다. 남편들아, 이와 같이 너희도 지식에 따라 그들과 동거하고 아내를 더 약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 상속받을 자로 여기고 존중하라. 그리하여야 너희 기도가 방해를 받지 아니하리라. 남편된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 남편된 자들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 저는 더 연약한 그릇이요 또 생명 위 은혜를 유업으로 함께 받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Ye, husbands likewise, dwell with them, according to knowledge, as with a weaker, even, the female, vessel, giving them honor, as also fellow heirs of the grace of life, that your prayers be not hindered. Ye husbands, in like manner, dwell with your wives according to knowledge, giving honor unto the woman, as unto the weaker vessel, as being also joint heirs of the grace of life, to the end that your prayers be not hindered. 彼得前书3比7。你们做丈夫的，也要按情理，原文是知识，和妻子同住，因他比你软弱，原文作是软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样，便叫你们的祷告没有阻碍。你们做丈夫的，也要按情理和妻子同住，情理原文作知识，因他比你软弱，原文作是软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。你们做丈夫的，也要按知识和妻子同住，因他是较软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。你们做丈夫的，也要按知识和妻子同住，因他是较软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。同样，你们做丈夫的，应该凭着信仰的智慧与妻子同居，待他们有如较为脆弱的器皿，尊敬他们，有如与你们共享生命恩宠的继承人，这样你们的祈祷便不会受到阻碍。1. Petrus 3:7 Desgleichen, ihr Männer, wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebet dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeuge seine Ehre,
als die auch Miterben sind der Gnade des Lebens, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. ペテロ第一3対7。同じように、夫たちよ。妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それは、あなた方の祈りが妨げられないためです。同じように、夫たちよ、妻を自分よりも弱い者だとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りが妨げられることはありません。1 Πέτρου 3 προς 7. Οι άντρες ομοίως ενίκουντες κατά γνώση νος ασθενεστέρος σκεύει το γυναίκιο απονεμώντες τιμήν νος και συγκληρώνομοι χαρίτος ζωής εις το μη εκοπτέστε τας προσεύχας ήμων. 1 Peter 3, 7. Viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi infirmiori vaso muliebri imperscens honorem tamquam et coiredibus gratiae vitae uti ne impediantur orations vestrae. פטרוס א' ג' 7. וחנם האן שירים, שרבו אמן שירים, שרפה אומם ביטבונה KF חלי, רפה השה, ותנו לה קבו הוד, גמלון ישר חלק בנחלת מתנת. החיים פנתח לאו מטפלות חמה. וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה, כי כלי רפה האישה, ותנו לה כבוד, כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם. 1 Петра 3, 7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pierre 3/7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elles selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. 1 Pedro Kapitulo 3 Versikulo 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, napakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa, sapagkat sila'y mahina, at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Pagtitiis dahil sa paggawa ng matuwid. 1 Petro 3:7 ฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เหมือนกันจงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้ความรู้จงให้เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ่งเป็นภาชนะที่อ่อนแอว่าและเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกันเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของท่าน 1 Pietari 3:7. Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1 Petrus 3:7. Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede-erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 1 Peter 3:7. Ligeså I mænd. Lever med forstand sammen med eders hustruer som er svære kar, og beviser dem ære som dem, der også er medarvinger til livets nådegave, for at eders bønner ikke skulle hindres. 1 Petrus 3:7.
Demikian juga kamu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Petrus 3:7. Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. 1 Phi-rơ 3:7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. 1 Petro 3:7. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. 1 Pietri 3:7. Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. 1 Péter 3:7. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel az asszonyi nemnek, mint gyöngébedénynek, tisztességet tévén, mind a kikörökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúszáljanak. 1 Patras 3:7. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। 1 Péturs bréf 3:7. Og þér eiginmenn búið með skynsemi saman við konur yðar sem veikari kér og veitið þeim virðingu, því að þær munu erfa með yður náðina og lífið. Þá hindrast bænir yðar ekki. أول بترس ساعت 7:7. و همچنین ای شوهران با فطانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشود.အားနည်းသောသူကိုပြုသင့်သည့်အတိုင်းသူ့ကိုစောင့်မပြုစုကြလော့ 1 Pítero 3:7. Též podobně i muži spolu s nimi bydlíce podle umění, jakožto mlejšímu osudí ženskému udělujíce cti, jakožto i spoludědičkám života milosti, aby modlitby vaše neměly překážky.